তোরা শুনিয়ে ভাই আমি চাইলিছি আগে মনে করা চাইতে তো চাইলে কি তুই মানুষের গু আর চাইলে শোনার আগে কইয়া চাইলিছি তো চাস না অসুবিধা মানুষের গু আর हम दोनों भाई है। हम लोग दिल्ली में रहने वाला है। हम वहाँ से आया है तो जो हम दोनों भाई है। भाई है हाँ, दिल्ली का रहने इस वाला गांव का एक लड़का है। दिल्ली तो कोई आइटम क्या नहीं। ना है, हम दोनों भाई है। हम दोनों भाई है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। आप लोग का गांव का एक लड़का रियाज नाम का है, वो हमारा दुकान में ड्यूटी करता था। वो काफ़ी दिन का बाद कोई मुस्लिम वो तो है, कोई मुस्लिम वो तो है, वो मेरा खाई जाओ, वो नो गया तो मेरा। আমি কইলাই দাও আমি কইলাম শর্ট মাত কইবা হ্যাঁ हाँ हाँ तो কইতাম কইতাম सरबा कोई দেওয়াল সে গির লিয়া ভাই নুগা গর তালাল এই রে নুগা গর তালাল এই রে আমি ঠিক আছে তোর মাটিতে আমার খুব মজা লাগে ওইনো কিতা মজা পাইলাই ये तो दूर ना, ये किताब होता भाई, नॉर्मल, ये किताब होता है, ये किताब होता है। আমি আরো বড় আন্ডুল বেটায় আসতে মা তুনে না হুনার বান করে ইতা মাছ দূর মাছ বলে ইতা মাছ দূর মাছ বলে আমি আরো বড় আন্ডুল বাহ ধরক না আমি আরো বড় আন্ডুল বেটায় আসতে মা তুনে না হুনার বান করে ইতা মাছ ফাঁস কানো যাও রে ও আমি কইয়ার বাড়ির বুয়া তে ও तुम्हार मुको लाइट जाओ रे बू वो आदि बाबू आदि होला ওলান बाबू आदि ওলান ओ ओ ना ना डाइनर तुम्हारा से डाइनर वो आदि बो कारखाना जाओ रे बू আমি তোমারে কইয়া বাড়ির বুয়া রিয়া দিল্লি মারিয়া এখন তো বাথরুমও ট্যাপ টাপ থাকে এরপরে আরো কিতা লতপত থাকে একেবারে দারুণ নেই এখন তো বাথরুমও ট্যাপ টাপ থাকে এরপরে আরো কিতা লতপত থাকে একেবারে দারুণ নেই যাও ঘরে লইয়া যাও তোমারে হিন্দি কি গেছে লাস্টে হিন্দি ফ্যামিলি দেখ তোমারে হিন্দি কি গেছে লাস্টে হিন্দি একলা একলা খাইলে আমরা লই আনলে দুয়াব কিতা আমরা তো কিবা নাই আমরা খোরাও নাই বাড়িতে গেলে কইবা একলা একলা খাইলে আনলে না লগে ওনো ভিডিও ছাড়া হইব হ্যাঁ কিতা আইদি ওইটা আইদি 3 খান 4 খান রুটি খাবা চলে আমরা খাইয়া জাহাঙ্গীর হলো বাত থাকবো সম্ভব মাতা